Hindi tanan nga prostitutes napilitan maging prostitute. Again, hindi tanan nga prostitute napilitan maging prostitute. Ang iban, they're doing it by choice. Actually, may local case na di sa Sagay. Sa movie nga Lampitaw, ginpa-show na sa Samargaha Film Festival. Sa movie nga Lampitaw, it tackled the story of a woman during the Japanese occupation na naging prostitute siya by choice. Kay na prostitute by choice kay ginapangita iya mga utod. Kag naging espiya sa mga plano sa mga Hapon kay ginhimo siya kirida sang isa ka Hapon nga army or general leader something diri sa Sagay sa Negros sang ginoccupy nila. Okay, so again this woman sa Lampitaw nga movie ni Derek Raven, she chose to become a prostitute. Take note, the choosing, the agency there. He chose to become a prostitute for a certain reason. This is representative of the choices of many women nga hindi masyado gina-discuss sa public. Because when we say prostitution, most of the time, people think na prostitution, women are forced to become a prostitute. Most of the time, that happens. Pero may mga stories, abe, sang women, nga they chose to become a prostitute. Kaya gusto nila. For various reasons. A real life example, sa research ko, para sa isa ka paper nga ginoobra ko, may gin-interview ko gani ang isa ka prostitute woman diri sa Sagay, no? Ang tawag sa historically, ang tawag sa mga prostitutes diri sa Sagay are ladies of the night. Okay, lawig naman asa nga historical discussion, pero amo lang na anay dira tani ma-focus. Diri sa Sagay, they have a name. They are called ladies of the night. So gin-interview ko ang isa ka lady of the night on her story why she became a prostitute. Ang hambalaya kay gusto ya baklon ang skincare nga gusto ya. Amo na. Gusto ya baklon ang papaya soap nga gusto ya, kag ang skincare, kag ang mga lotion nga gusto niya. So, you know, wala siya kuan nga means nga iban, she chose to sell her body. And she doesn't see anything wrong with it. And ang judgment, if that's right or wrong, hindi na naya ako niya judgment as a researcher. But gusto ko lang i-point out na in this day and age, many kinanglanta i-upgrade ang aton nga knowledge or perspektibo sa mga amuni nga mga babae bala. Hindi tanan nga prostitute na pilitan mangin prostitute. There are prostitutes that choose to go into the profession. Kumbaga sa feminism pa, it's the choosing that empowers the women. Do ka amo na bala. So, is prostitution a form of women empowerment? Hindi ko sure. Pero ang the fact nga they choose to do that is a form of women empowerment. Ginakuhaan mo man lang kapangyarihan ang babae kung napilitan sa bala. Hindi siya pero napilitan siya, wala sa choice. That is abuse, 'di ba? Sa feminism, that is abuse. That's called that's one way of of putting women down. Lipat ko sa terms sa feminism. Pero once you give women the agency to choose, the ability to choose kung ano ila gusto, whether that's education or prostitution, basta ginpili nila, that's already under women empowerment. Okay, so again, wala lang, it's not always positive or negative. Gray area. Syempre may comment ko is that bad or good? Hindi na kumbaga concern sa gini nga page. Basta i-point out ko lang, hindi tanang nga prostitute, napilitan mag-prostitute. May mga cases gani, especially based on research, that women just choose to become a prostitute. Kaya gusto lang nila. For many reasons. Okay? So, the world is not always black and white. It's a gray siya. Dark white, dirty white, gray, no. Mga ano na pala. For my merch, guys, you can buy my book, Improve Your Memory, Boost Your Memory in 7 Days. Scan nyo lang ang QR. Thank you.